नम भगवते वासुदेवाय। षष्ठ अध्याय ध्यान योग। श्री भगवान उवाच जे कर्म फले आश्रा नहीं कर्तव्य कर्म को करई सन्यासी जोगी से ओटई अर्जुन एहा जान तुही जेहु न करे यज्ञ होम निरग्नि बोली ताको जान विहित कर्म जे न करे निष्क्रिय बोलंती ताहारे निष्क्रिय निरग्नि जे होई जोगी सन्यासी से नुहई। जो लोक कर्म फल छाड़ी कर्तव्य कर्म करे से सन्यासी बा जोगी जे एहा न करे से अकर्मी। जोग सन्यास एक मत विभिन्न नुहई एहि तो संकल्प न मारे जाबत ताबत जोगी नुहे सत। मुख्य विषय शत्रु कर्म संकल्प जोग रे दमन मन वृत्ति को कले नाश तेबे तो जन्म सन्यास। ज्ञान गोचरे दृढ़ मन श्रेष्ठता कर्म अनुचान कर्म रे जग सिद्ध हुए संसारे माया जे न छुए। ज्ञान जग जे अभ्यास कर्म निवृत्ति तार होई। जे सन्यासी से जोगी से संकल्प फल कामना त्याग न कले ज्ञानी हेई मध्य जोगी बा सन्यासी नुहे। जे ज्ञान जोगरे कर्म करे से सकल कामना रहित होई ज्ञान जोगी हुए। जे बेले मनुष्य सकले शब्दादि विषय जंजाल नित्य नमिति कादि जाहा अनासक्त रे रखी ताहा तेजंती सर्व कर्म मान तेबे से जोगारूढ़ राण। जगत देखे स्वप्न मत ज्ञान ताहु उदित आत्मा आत्मार अटे मित्र आत्मा आत्मार शत्रु मत। आत्मा को आत्मा उद्धारती आत्मा रे आत्मा निमजंती विवेक युक्त आत्मा तरे अविवेक रे बुढ़ी मरे। मन जे बांधव विपक्ष बंधन मोक्षण सहायक। जे जगत को अस्थायी मन करी सर्वकर्म छाड़े ताकू जोगी कहती। जेउ आत्मा व मन अनासक्त से आत्मा व मन शत्रु मित्र बंधु कारण। संजत मन अटे जार सर्वदा शुभ हुए तार जच्छेच्छाकारी मन जार सर्व शुभ हुए तार। तेणु आत्मार आत्मा मित्र से आत्मा अटे आत्मजित। जे आत्मा आत्मा को न जिणे शत्रुता को से खोजी आणे। मन जे करे बसीभूत सर्वदा जार शांत चित मान जे अपमान हेले नटली थाए समाधि रे। श्रीतोष्णे दुख सुख नाही हर्ष विषाद न जन्मई। जो लोक निज मन को संजत करिछि से आत्मार बंधु से संजत करि न पारिछि से आत्मार शत्रु। जो माने जितात्मा तांकर राग शोक दुख मान व अपमान सबु समान। शास्त्राध्ययन गुरुबाणी ज्ञान बोलिण ताको जाणी शास्त्रोक्त वस्तु अनुभव विज्ञान अटई पार्थिव। ज्ञान विज्ञाने तोष चित्त कीटादि इंद्रिय वर्जित। स्वर्ण मूर्तिका जे पाषाण एथिरे जार समज्ञान। शत्रु मित्र प्रिय प्रिय शिष्ट पापिष्ठ नरचय समान मणे जेहु जन से अटे नरक उत्तम। जो मानकर आकांक्षा नहीं अर्थात इंद्र संपत्ति को तुच्छ मन करे से पत्थर परी रत्नमान देखे से जोगारूढ़। जो लोक शत्रु मित्र को समान भाव देखती से विशिष्ट साधु व्यक्ति अटे। जोगी जन हीन स्थाने रहीण एकाकी माने निराशी होई न रहिबे
ପ୍ରତିଗ୍ରହ ଆସି ନହିବେ। ଚଞ୍ଚଳ ମନ ସ୍ଥିର କରି ଯୋଗ ସମାଧି ଥିବେ ଧରି। ମନ ଅବସ୍ଥା ପଞ୍ଚ ଜାଣ ବୋଲନ୍ତି ବେଦୋକ୍ତ ସୁଜ୍ଞାନ। କ୍ଷିପ୍ତ ମୂଢ଼ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ତିନି ଏକାଗ୍ର ନିରୁଦ୍ଧକୁ ଜ୍ଞାନୀ। ଏ ପଞ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ଅଟଇ କାରଣ କହୁଛି ବୁଝାଇ। ସଂସାର ସ୍ଥିତ ଧନ ଜନ ସମ୍ପଦ ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ପଠନ। ଚିତ୍ତ ମଜିଲେ ଏ ଭାବରେ କ୍ଷିପ୍ତ ନାମକୁ ବହେ ସ୍ଥିରେ। ନିଦ୍ରା ଯେ ତନ୍ଦ୍ରା ମୂର୍ଚ୍ଛାଦିରେ ଚିତ୍ତକୁ ନିମଗ୍ନ ସେ କରେ। ସମାଧି କାଳେ କରେ ଏହି ମୂଢ଼ ବୋଲାଏ ଜାଣ ତୁହି। ସମାଧି କାଳେ ଯାର ମନ ଅନ୍ୟତ୍ରେ ଭ୍ରମେ ଅନୁକ୍ଷଣ। ଜଗାରୂଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦେହ ମନ ସଂଯତ କରି ଭୋଗ ବାସନା ତ୍ୟାଗ କରି ମନକୁ ସମାଧିରେ ନିଶ୍ଚଳ ରଖେ। କ୍ଷିପ୍ତ ଦଶାରୁ ବଳି ଯାଇ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସମ ସେବ ହୋଇ। ସର୍ବକାମନା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଶେଷ ପଦାର୍ଥେ ମନ ଦେଇ। ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କରେ ଯେହୁ ଏକାଗ୍ର ବୋଲାଏ ତ ସେହୁ। ଅନ୍ୟ ଭାବନା ଚିତ୍ତୁ ତେଜି ନିଶ୍ଚଳେ ବ୍ରହ୍ମେ ଚିତ୍ତ ମଜି। ନିରୁଦ୍ଧ ନାମ ଅଟେ ୟାର ମହତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଘର। ନିରୁଦ୍ଧ ଏକାଗ୍ର ହେବେନି ଅଳ୍ପ ପ୍ରଭେଦ ଜାଣେ ଜ୍ଞାନୀ। ପବିତ୍ର ଦେଶ ମଧ୍ୟେ ଯାଇ କୁଶାସନକୁ ତହିଁ ଥୋଇ। ତାପରେ ମୃଗ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ ଆଚ୍ଛାଦି ବସ୍ତ୍ର ତା ଉପର। ନହିବ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଅତି ସଜାଡ଼ି ରଖିବ ଏମତି। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ରିୟା ଗତି ରୋଧ କରଇ ଯେଉଁ ଯତି। ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଆସନେ ବସିଣ ଏକାଗ୍ରେ ମନକୁ ରଖିଣ। ଜଗାରୂଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମାଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଦେଶ ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ଆସନ କରିବ। ସେ ସ୍ଥାନ ତାହା ଉଚ୍ଚ ନିଚ ବା ଅପବିତ୍ର ହୋଇ ନଥିବ। ଚିତ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗରେ ସମାହିତ ହୋଇ। ଯୋଗର ଅଷ୍ଟ ଅଟେ ଅଙ୍ଗ ତାହା କହିବୁ ତୋର ଆଗ। ଯମ ନିୟମ ଯେ ଆସନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଯେ ପ୍ରାଣାୟାମ। ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଯେ ସମାଧି ଅଷ୍ଟମ ଯୋଗ ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଅହିଂସା ସତ୍ୟ ଯେ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଅପରିଗ୍ରହ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଅଟେ ଯମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଗର ପ୍ରଥମ ଏ ଅଙ୍ଗ। ଅହିଂସା ଯେବେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ହିଂସା କେତେକ ବଶ ହୋଇ। ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ଗିରି ଗୃହେ ଅନାୟାସରେ ଯୋଗୀ ରହେ। ସତ୍ୟ ଯାହାର ସିଦ୍ଧି ହୋଇ ବାକ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ଆଣଇ। ପ୍ରଥମେ ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରାଣାୟାମ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସମାଧିରେ କର୍ମ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଆସ୍ତରଣ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ କରି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବ। ବାକ୍ୟରେ କରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ବଚନ ସିଦ୍ଧି ଏ ବିଦିତ। ଅଚର୍ଯ୍ୟ ଯାର ସିଦ୍ଧି ହୋଇ ଅଯତ୍ନେ ରଖି ସେ ଲୋଭଇ। ଅପରିଗ୍ରହ ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ଜାଣେ ଭଲେ। ସିଦ୍ଧି ହୋଇଲେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ତାର ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ। ତପସ୍ୟା ତୋଷ ଅଧ୍ୟୟନ ସତତ ଈଶ୍ୱର ଭାବନ। ନିୟମ ଲକ୍ଷଣ ଏ ହୋଇ ସଂକ୍ଷେପ କହିଲି ବୁଝାଇ। କର ଚରଣ ସୁପୀଡ଼ନ କରିବା ନାମ ଯେ ଆସନ। ପ୍ରାଣାୟାମ ତ ଅଛୁ ପୁଣି ପୂର୍ବରେ କହିଛି ମୁଁ ପୁଣି। କର୍ଣ୍ଣାଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯହିଁରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇଣ ନରେ। ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କହି ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ ମନ ଦେଇ। ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଦେହ ମସ୍ତକ ଓ ଗ୍ରୀବାକୁ ସିଧା ରଖି ନାସାଗ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଭୟ ଛାଡ଼ି ଶେଷରେ ଚିତ୍ତ ରଖି।
आत्मा विषये ज्ञान जात धारणा नाम ए विदित पर आत्मा को चित्त धरे ध्यान नाम को सही धरे निश्चले बसी करे ध्यान अन्यत्रे न देई जे मन समाधि बोलंती ताहाकू बुझाई कहिली तुम्भंकु शरीर मस्तक जे ग्रीवा सलखी सर्वदा रखिबा अचल भावे स्थिर रही नासिका अग्र भाव चाही दक्षिण बाम अर्ध ऊर्ध दृष्टि की करिब निरुद्ध भय को चित्तु छाड़ी करी मन संयम दृढ़ करी मोरे भक्ति चित्त हेब समाधि साधने बसिब। जोगभ्यासी देह मस्तक और ग्रीवा को सीधा रखी नासाग्र दृष्टि दे भय छाड़ी शेषरे चित्त रखी ध्यान करिब। संजत चित्त जोगी जन एपरी समाधि स्थापीण सर्वदा मोरे मन देई मोर स्वरूप धरे सही निर्वाण मुक्ति शांति पाए परमानंदे रत थाए उपवास बेसी भोजन अधिक निद्रा जागरण जे करे जोग सिद्ध नहीं एहा अर्जुन जान तुही जो जोगी एहीपरि निश्चल चित्त होई मन को मोठारे रखी जोग करे से मोर उत्तम स्नान को लभे जे बेसी खाए जे न खाए जे बेसी शुए जे शुए नहीं एहीपरि लोकर जोग हुए नहीं। भोजन शयन भ्रमण कर्मर चेष्टा जागरण नियम मते जे साधई दुख नासी जोग लभई संयम चित्त जे काल रे अवस्थित हुए आत्मा रे बाह्य विषय श्रद्धाहीन जोग सिद्धिर ए लक्षण जो लोक नियमित आहार निद्रारे जाग्रत होई कार्य करे से लोक जोग सिद्ध हुए से संसार दुख मोक्ष पाए मन जेतेबेले सबु छाड़ी आत्मारे रुहे सेतेबेले जोगी जोग सिद्ध हैला बोली जान। पवन नथिबा स्नान रे दीप जेपरि जले दीप पवन शून्य स्थाने थिले न हलई जेसने संजत चित्त जोगी मन ता संगे हुई समान सेठारे जोग अभ्यास वेळे मन जे रही निश्चले निरुद्ध भाव आश्रय रे इच्छा नुहई विषय रे उत्तम तत्व ज्ञानी सेही आत्मा रे आत्मा को देखई एक ईश्वर भवे मणे परमानंदे रमे तेणे पवन नथिबा स्थान रे दीप जेपरि जळे इंद्रियजितात्मा जोगीर मन ठीक सेहीपरि निश्चल थाए जेतेबेले चित्त समस्त विषय वस्तुर पृथक रहे और आत्मा रे आत्मा को देखे सेतेबेले जोग सिद्ध हैला बोली जानिब। इंद्रिय जार अगोचर केवल बुद्धिर गोचर नित्य सुख दशारे थिले जोगिता जानी पारे भले जे दशा मध्य रही थिले आत्मा ज्ञान रु चित्त तिले नुहई केबे विचलित जे जोग अवस्था निश्चित स्वर्ग सुखादि लाभ हेले किंचित ताहा मणे भले दुखरे नुहे विचलित सुख दुखता एकमत एही अवस्था जोग जान नित्य सुखर एहु स्थान जो अवस्था जोगी अतीत विषय सुख मन करी आत्मज्ञान रु टले नाही सेतेबेले से जोगी की जोग सिद्ध बोली जानिब। जो अवस्था जोगी अधिक आशा न रखे दुखर विचलित हुए नाही सही अवस्था जोग सिद्ध। ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସଂଯୋଗରେ ପଡ଼ଇ ଦୁଃଖ ବିଯୋଗରେ ଗୁରୁ ବଚନ ହୃଦୟ ସ୍ମରି ଶାସ୍ତ୍ର ବଚନ ଅନୁସରି ଏ ଯୋଗ ସାଧିବାର ପଥ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ
ତାହାର ନାମ ଯୋଗ ହୋଇ ଅଭ୍ୟାସ ତାହାକୁ କରଇ। ଏହା ନିର୍ବେଦ ସହିତରେ ବସିବ ଯୋଗ ଆସନରେ। ସଂକଳ୍ପ ଜାତ କାମ କୂଳେ ତ୍ୟାଗତା କରିବ ସମୂଳେ। ଔଷଧେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିନାଶ କଲେ ନହିବ ଫଳ ଲେଶ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନ ବଳେ ଜିଣିବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସକଳେ। ଯେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦୁଃଖ ରହେ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ବା ସୁଖ ତାକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେହି ଅବସ୍ଥା ହିଁ ଯୋଗସିଦ୍ଧ। ସଂକଳ୍ପଜାତ କାମନା ତ୍ୟାଗ କଲେ, ମନ ବଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କଲେ ଯୋଗସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସମାଧିରେ ଆତ୍ମଧ୍ୟାନରେ ରଖି ମନ ଅନ୍ୟ ନ ଦେବ ଦାଚନ। ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର ଏ ମନ ଯହିଁକି କରଇ ଗମନ। ଯତ୍ନେ ତହିଁରୁ ଖସାଇବ ଆତ୍ମାରେ ସ୍ଥିରତା କରିବ। ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଓ ସମାଧିରେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ମନ ନ ଦେଇ ଆତ୍ମଧ୍ୟାନରେ ମନକୁ ଦେବ। ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର ମନ ନାନା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ସେ ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ଆତ୍ମଚିନ୍ତାରେ ନିର୍ବିଷ୍ଟ କରିବ। ଏହା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନରେ ସହଜ ହୁଏ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ଯେ କର୍ମ ଫଳେ ଆଶ୍ରା ନହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମକୁ କରଇ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯୋଗୀ ସେ ଓଟଇ ଅର୍ଜୁନ ଏହା ଜାଣ ତୁହି। ଯେହୁ ନ କରେ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ନିରଗ୍ନି ବୋଲି ତାକୁ ଜାଣ। ବିହିତ କର୍ମ ଯେ ନ କରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବୋଲନ୍ତି ତାହାରେ। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନିରଗ୍ନି ଯେ ହୋଇ ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେ ନୁହଁଇ। ଯେଉଁ ଲୋକ କର୍ମଫଳ ଛାଡ଼ି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ଯୋଗୀ। ଯେ ଏହା ନ କରେ